আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক ভাইরা, জোহরের ৪ রাকাত সুন্নতের ভিডিও করছি। ৪ রাকাত ফরজের ভিডিও করা হয়েছে। তো ফরজের পরে যে ২ রাকাত সুন্নত, সেই ২ রাকাত নামাজ কিভাবে পড়তে হয় দেখিয়ে দেব। প্রিয় দর্শক ভাইরা, এখন আমি জোহরের ২ রাকাত সুন্নত কিভাবে পড়তে হয় দেখিয়ে দিব। ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো করে দেখবো আর শিক্ষা করে নিব, আর মুসলিম ভাইদেরকে দেখার সুযোগ করে দেব ইনশাআল্লাহ। এখন আমি শুরু করতেছি, দেখেন ভালো করে। আমার ঠ্যাঙ্গের দিকে কিভাবে দাঁড়াইতে হয়, কিভাবে রুকুতে যাই, কিভাবে সেজদাতে যাই, কিভাবে তাশাহুদ, কিভাবে শেষ বৈঠকে বসি, কিভাবে সালাম ফিরাই, খুব ভালো করে দেখবেন। দেখে শিক্ষা করবেন আর মুসলিম ভাইদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। তো আমি এখন শুরু করতেছি। إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاة الجهر سنة رسول الله تعالى متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني الله أكبر سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني الله أكبر سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله প্রিয় দর্শক ভাইরা, জোহরের 4 রাকাত সুন্নত ভিডিওতে পড়িয়ে দেখিয়ে দিয়েছি, 4 রাকাত ফরজ দেখিয়ে দিয়েছি। আজকে ফরজের পরে যে 2 রাকাত সুন্নত সেটা দেখিয়ে দিলাম। তো আপনারা সবাই এই ভিডিওটা ভালো করে দেখবেন আর শিক্ষা করে দিবেন আর মুসলিম ভাইদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ, খুব ভালো হবে।